Assalamu alaikum students, I am Javed Iqbal. Today we are going to talk about conditional sentences. Conditional sentences जिन्हें उर्दू में शर्तिया जुमले कहते हैं. शर्तिया जुमले as you know कि हर शर्तिया जुमले की दो क्लासेस होती हैं, एक if clause and second main clause. तो कंडीशनल सेंटेंसेस की स्टूडेंट्स तीन टाइप्स हैं, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2 एंड कंडीशनल टाइप 3 और थर्ड कंडीशनल. लेकिन उससे पहले एक ज़ीरो कंडीशनल भी है जो कि आम बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसके बारे में इतना इल्म नहीं. तो सबसे पहले हम ज़ीरो कंडीशनल के बारे में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले ये देखें कि कंडीशनल सेंटेंस कोई भी हो उससे यानी जो इफ़ क्लॉज है और मेन क्लॉज उनके दरमियान कॉमा आएगा. अगर इफ़ क्लॉज पहले है और मेन क्लॉज बाद में है तो इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज के बाद कॉमा आएगा. इफ़ क्लॉज के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद हम मेन क्लॉज लिखेंगे. लेकिन अगर मेन क्लॉज पहले लिखनी है तो फिर कॉमा पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ज़ीरो कंडीशनल. व्हाट इज़ ज़ीरो कंडीशनल? जब हम कोई बात किसी हकीकत को या कोई भी बात ज़माने हाल में करना चाहते हैं और उसमें कोई कंडीशन भी है तो फिर हम ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. इसका फार्मूला क्या है? इफ़ क्लॉज. In if clause we will use simple present or present indefinite tense, and in main clause simple present or present indefinite tense, और इन दोनों के दरमियान कॉमा पुट करेंगे हम. Example: if we preserve food it does not decay. if we preserve food, अगर हम खाना महफूज कर लें तो ये ख़राब नहीं होता. इट डजेंट डिके, इट डजेंट रोट, इट डजेंट स्टेल, STALE, स्टेल, बासी होना. नेक्स्ट: इफ़ पीपल ईट टू मच, दे गेट फैट. नेक्स्ट: पीपल डाई इफ़ दे डू नॉट ईट. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने रिवर्स कर दिया, यानी मेन क्लॉज को पहले ले आए और इफ़ क्लॉज को बाद में ले आए, इसलिए इसके दरमियान कॉमा पुट करने की ज़रूरत नहीं है. पीपल डाई इफ़ दे डू नॉट ईट. अगर इसको हम रिवर्स कर दें, इसको हम उलट कर दें, इफ़ क्लॉज पहले ले आए फिर कॉमा डालेंगे हम. नेक्स्ट: इफ़ बेबीज़ आर हंग्री दे क्राई. इफ़ बेबीज़ आर हंग्री, दे क्राई. If you touch a fire, you get burned. So students, ये था ज़ीरो कंडीशनल. अब चलते हैं कंडीशनल टाइप 1. कंडीशनल टाइप 1, इसमें उर्दू में ये पहचान है कि इसकी दोनों क्लासेस में गा, गे या गी आते हैं, और सुनने वाले को यूँ महसूस होता है कि शायद इसमें दोनों क्लासेस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है. इसका फार्मूला बहुत इजी है, और फार्मूला क्या है कि इन इफ़ क्लॉज विल यूज़ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड इन मेन क्लॉज और रिवार्डिंग क्लॉज विल यूज़ will, shall, can, may and first form of the verb. Example: if it rains, we shall postpone our party. If it rains, we shall postpone our party. If his uncle arrives, he may not come with you. If you hit the dog, it will bite you. If you hit the dog, it will bite you. If he runs fast, he will catch the train. इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं. If he runs fast, he will win the race. और इसी तरह
ہم several sentences بنا سکتے ہیں. If he studies hard, he may get first grade. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم کنڈیشنل ٹائپ سیکنڈ کی بات کرتے ہیں. کنڈیشنل سینٹینسز ٹائپ 2. کنڈیشنل سینٹینسز ٹائپ 2 شرطیہ جملے ٹائپ 2. اس میں ہم امپروبیبل اور امیجنری کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہیں. امپروبیبل اور امیجنری کنڈیشن، کوئی چیز واقع ہوئی نہیں ہوتی لیکن ہم اسے امیجن کر لیتے ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو اس طرح ہوتا، اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کی مدد کرتا، اگر وہ سخت محنت کرتی تو فرسٹ گریڈ حاصل کر لیتی. تو اس میں بھی ایف کلاز میں ہم سمپل پاسٹ یا پاسٹ انڈیفینٹ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ورب کی سیکنڈ فارم. اینڈ ان مین کلاس وی یوز would, should, could, might and first form of the verb. Now let's start. Example: if she worked hard, comma, she would get a first grade. If you went there, he would welcome you. یعنی دیکھیں اس میں فرسٹ ایف کلاز میں پاسٹ انڈیفینٹ یا سمپل پاسٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اور مین کلاس میں would, should, can, could, might اور verb کی فرسٹ فارم. If I had a degree, I could get a job. If I had a degree, I could get a job. دیکھیں could کے بعد ہمیشہ فرسٹ فارم آف دا ورب لگے گی. اسی طرح would کے بعد بھی اور اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ابھی تو ہم نے بات کی ہے کہ if کلاس میں وی یوز سمپل پاسٹ، لیکن یہاں پر ہیڈ کا استعمال کیوں ہے؟ تو اسٹوڈنٹ یہ ہیڈ دراصل پوزیشن کے معنی میں آ رہا ہے، یہ پاسٹ پرفیکٹ کے معنی میں نہیں آ رہا. If I had a degree, I could get a job easily. یہ اسی طرح ہے جیسے میں کہوں کسان کے پاس ایک درانتی تھی یا کسان ایک درانتی رکھتا ہے. The farmer had a sickle. کسان کے پاس ایک ہل تھا. The farmer had a plow. تو یہ یہاں پوزیشن کے معنی میں آ رہا ہے اور پاسٹ انڈیفینٹ ہی کا کام کر رہا ہے. If she didn't speak the truth, would she lose the case? اب یہاں پر ہم اسے سوالیہ بھی بنا سکتے ہیں، انٹروگیٹو بھی بنا سکتے ہیں. پھر سنیں، if she didn't speak the truth، اگر وہ سچ نہ بولتی would she lose the case، تو کیا وہ کیس ہار جاتی. نیکسٹ، if we started now, we could be in time. We could be in time. So next, conditional sentences type 3. Unfulfilled condition. اس میں بھی ایسے ہے کہ اگرچہ کوئی کنڈیشن ہے لیکن وہ انفلفلڈ ہے. اگر ہم لاہور جاتے تو عجائب گھر کی سیر کرتے، اگر ہم آگرہ جاتے تو تاج محل کی سیر کرتے. یعنی اگر جاتے تو کرتے نا، تو انفلفلڈ کنڈیشن ہے. اس کا فارمولا دیکھیں. if clause past perfect tense and third form of the verb, and in main clause the use of would, should, could, might and the use of have and third form of the verb. Example: if you had studied hard, you would have got a first grade. If I had tried again, I should have succeeded. Have succeeded, third form.
if he had been rich, he would have helped you. اس طرح ہم several sentences بنا سکتے ہیں. Example, if we had gone to the fair, we would have purchased different articles. If we had gone to Lahore, we would have visited the museum or visited the zoo. اس طرح آپ سینکڑوں آپ فقرات بنا سکتے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ ایک شعر آپ کے گوش گزار ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. سو اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آپ کو زیرو کنڈیشنل، فرسٹ کنڈیشنل، سیکنڈ اینڈ تھرڈ کنڈیشنل کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. یا اب اس کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے زیرو کنڈیشنل، کنڈیشنل 1، 2 اینڈ 3 اور تھرڈ کنڈیشنل کی 5 ایگزامپلز اپنی طرف سے لکھنی ہیں.